سعودی عرب کی پہچان بننے والے شہزادہ محمد بن سلمان اور ان کے شاہی خاندان کی رگ رگ سے واقف مشہور سعودی نژاد صحافی جمال خاشقجی سے سعودی عرب اس قدر خائف تھا کہ ان کو استنبول کے سفارتخانے میں ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت قتل کروا دیا اور اس کے ساتھ ہی سعودی شاہی گھرانے کے جتنے بھی راز تھے دفن کر دیے گئے۔ لیکن 2018 میں ہوئی اس قتل کے بعد سے مسلسل سعودی عرب کو عالمی پلیٹ فارم پر تنقیدوں کا سامنا کرنا پڑتا رہا۔ شہزادہ محمد بن سلمان کو اس کے لیے مورد الزام ٹھہرایا جاتا رہا اور سعودی بار بار اس کو بے بنیاد قرار دے کر پلہ جھاڑتا رہا۔ لیکن اب ایک ایسی رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں نام لے کر کہا گیا ہے کہ جمال کے قتل کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ شہزادہ محمد بن سلمان ہے۔ دراصل واشنگٹن میں جاری کی گئی ایک نئی انٹیلیجنس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے مبینہ طور پر استنبول میں واقع سعودی سفارتخانے میں امریکہ میں مقیم سعودی صحافی جمال خاشقجی کی ہلاکت کی منظوری دی تھی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان نے جمال کو، جو ان کی آمرانہ طرز حکمرانی کے ناقد تھے، گرفتار کرنے یا ہلاک کرنے کے لیے ایک آپریشن کی منظوری دی تھی۔ یاد رہے کہ یہ رپورٹ امریکی انٹیلیجنس عہدیداروں کی ان معلومات کی بنیاد پر مرتب کی گئی ہے جو سعودی حکومت میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے اثر و رسوخ یا ان کے اہم مشاورت کار سعد القحطانی کے کردار یا ان کے محافظوں پر مشتمل عملے کے حوالے سے رکھتے تھے۔ انٹیلیجنس عہدیداروں نے اس رپورٹ کی تیاری میں ماضی میں سعودی ولی عہد کے اپنے بیرون ملک ناقدین کو خاموش کروانے کے لیے اختیار کیے گئے پرتشدد ہتھ کنڈوں کی حمایت کو بھی مد نظر رکھا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے اس رپورٹ کے جاری ہونے کے بعد جمال کے قتل میں مبینہ طور پر ملوث 76 سعودی شہریوں پر ویزے کی پابندیاں عائد کر دی ہیں، اور امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اپنی سرحدوں کے اندر رہنے والے تمام افراد کی حفاظت کے لیے اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ کسی بیرونی حکومت کی جانب سے اس کے ناقدین کو ہدف بنانے کی نیت سے کوئی امریکی سرزمین میں داخل ہو۔ یہ ڈی کلاسیفائیڈ دستاویز صدر جو بائیڈن کی جانب سے سعودی عرب کے شاہ سلمان کو کیے گئے اس فون کال کے ایک دن بعد جاری کی گئی، جس کے بارے میں وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری کی گئی سمری میں بتایا گیا تھا کہ دونوں سربراہان نے امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان دیرینہ تعلقات مضبوط کرنے پر بات کی تھی، جبکہ سمری میں جمال کے قتل کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس رپورٹ کے مندرجات بائیڈن انتظامیہ پر اس دباؤ میں اضافہ کر دیں گے جو وہ سعودی حکومت کو اس قتل کے لیے جواب دہ بنائیں، جس پر امریکہ اور دنیا بھر میں زبردست غم و غصے کا اظہار کیا گیا تھا۔ سعودی ولی عہد کے نام پر مشتمل اس انٹیلیجنس رپورٹ کو عام کرنا ماہرین کے مطابق اس لیے بھی اہم ہے کہ اس نئی امریکی انتظامیہ کے ایک ایسے ملک کے ساتھ تعلقات پر اثر پڑ سکتا ہے جس پر صدر بائیڈن تنقید کر چکے ہیں۔ لیکن وائٹ ہاؤس سعودی عرب کو کئی حوالوں سے اپنا اسٹریٹجک پارٹنر بھی سمجھتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکی انٹیلیجنس کی رپورٹ سامنے آنے کے بعد جب امریکہ کے وزیر خارجہ سے پوچھا گیا کہ کیا امریکہ شہزادہ سلمان کے خلاف کارروائی کرنے کی تیاری کر رہا ہے اور کیا شہزادہ سلمان کو اس کی سزا ملنی چاہیے، اس سخت سوال کا جواب امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے گول مول انداز میں دینے کی کوشش کی۔ Well, Andrew, I think the report speaks for itself, and I think you've seen today a number of very important steps to recalibrate the relationship. First of all, the release of the report itself and the transparency that provides. This is a report that in a sense is not fresh off the printing press. It's been there. We released it. We were determined to bring transparency to this issue. The Department of the Treasury is sanctioning former Saudi Deputy Head of General Intelligence Ahmed al-Asiri for his direct role in the Istanbul operation that murdered Mr. Khashoggi. We have taken action pursuant to what we're calling the Khashoggi ban to impose visa restrictions on 76 Saudi individuals believed to have been engaged in threatening dissidents overseas, including but not limited to the Khashoggi killing. And importantly, we have introduced and announced a new policy that will apply the State Department's ability to restrict and revoke visas to any individual believed to be involved in extraterritorial activities targeting perceived dissidents or journalists, trying to harass them, surveil them, harm them, or their families. Because this practice, this conduct, whether it's by Saudi Arabia or anyone else,
is totally unacceptable, and we now have a new tool to push back against that. Quick thing on Mohammed bin Salman. Can the U.S. still do business with him? As I said earlier, the relationship with Saudi Arabia is bigger than any one individual. The president engaged, as you know, with King Salman. I've spoken to my counterpart, the foreign minister, and Secretary Austin has spoken to his counterpart, who happens to be Mohammed bin Salman. अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट सामने आने के बाद सऊदी अरब के अंदर बेचैनी बढ़ गई है और बिला ताखीर सऊदी वजारत खारजा को अपना बयान जारी करना पड़ा और वही रद्द अमल आया जिसकी उम्मीद थी। सऊदी दफ्तर खारजा ने सऊदी शहरी जमाल खाजी के कत्ल से मुतल्लिक अमेरिकी कांग्रेस को पेश की जाने वाली रिपोर्ट को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। वजारत खारजा के बयान में कहा गया है कि सऊदी हुकूमत अपने शहरी जमाल खाजी के कत्ल के जुर्म से मुतल्लिक कांग्रेस को पेश की जाने वाली रिपोर्ट के मंदरजात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करती है। वजारत खारजा जमाल खाजी के कत्ल से मुतल्लिक कांग्रेस को पेश की जाने वाली रिपोर्ट के बाबत की जाने वाली चेमगोइयां पर नजर रखे हुई हैं। दफ्तर खारजा का कहना था कि सऊदी हुकूमत मुबैना रिपोर्ट में सऊदी क़यादत से मुतल्लिक मनफी, गलत और नाकाबिल कबूल नताइज को क़तई तौर पर मुस्तरद करती है। ये नताइज किसी भी हालत में काबिल कबूल नहीं है। रिपोर्ट बहुत सारी गलत मालूमात और नताइज पर मुश्तमिल है। बयान में दफ्तर खारजा ने इस हवाले से ममलिकत के मुतल्लका अदारों के साबका बयानात का इआदा करते हुए कहा कि जमाल खाजी का कत्ल संगीन जुर्म है। ये सऊदी कवानीन और इसकी अक़दार की खुली खिलाफ वर्जी पर मुश्तमिल है। इस जुर्म का इर्तिकाब जिस गिरोह ने किया है उसने न सिर्फ ये कि ममलिकत के तमाम कवानीन को पसे पुश्त डाला है बल्कि उसने मुतल्लका अदारों को हासिल इख्तियारात के भी खिलाफ वर्जियाँ की है। ग्रुप के अफराद के साथ पूछगछ के हवाले से तमाम ज़रूरी अदालती इक़दाम किए गए और उन्हें अदालत के हवाले किया गया। सऊदी अदालत ने उनके खिलाफ हतमी सज़ाओं के फैसले सुनाए जिन पर जमाल खाजी के अहल खाना ने इत्मीनान का इजहार भी किया। सऊदी वज़ारत खारजा ने अपने बयान में ये भी कहा है कि बड़े अफसोस की बात है कि इस जैसी रिपोर्ट जो गलत और नाकाबिल कबूल नताइज पर मुश्तमिल है ऐसे वक्त में जारी की गई है जब सऊदी अरब इस गुनाहगार जुर्म की मसम्मत कर चुका है और इसकी क़यादत इस किस्म के अफसोसनाक वाक़यात को रोकने के लिए ज़रूरी इक़दाम कर चुका है। सऊदी अरब अपनी क़यादत, रियासती बालादस्ती और अदालती खुदमुख्तारी को ज़िक पहुँचाने वाली हर बात को मुस्तरद करता है। वज़ारत खारजा को इस अमर का यकीन है कि सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान शराकत मजबूत और मुस्तहकम है। ये गुज़श्ता 8 अशरों के दौरान ठोस बुनियादों पर मुर्तकिज़ रही है। दोनों मुल्कों के दरमियान शराकत एक दूसरे के एहतराम की बुनियाद पर कायम है। दोनों मुल्कों की रियासती इदारे मुख्तलिफ शोबों में शराकत के इस्तेहकाम के लिए कोशिश हैं। खित्ते और आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए बाहमी ताउन और ज़बरदस्त यकजहती पैदा किए हुए हैं। सऊदी दफ्तर खारजा ने उम्मीद जाहिर की है कि दोनों मुल्कों की स्ट्रेटेजिक शराकत का ताकतवर ढांचा तश्कील देने वाली ये मजबूत बुनियादें बरकरार रहेंगी। लेकिन माहिरीन का मानना है कि कुछ अलग और बिल्कुल अलग हो सकता है। अमेरिका की जानिब से सऊदी सहाफ़ी जमाल खाजी के कत्ल से मुतल्लिक़ खुफिया रिपोर्ट का इफ्शा किया जाना मशरिक़ वस्ता के सबसे ताकतवर तरीन शख्स यानी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ताकत, इज़्ज़त और बैनुल-अक़वामी सतह पर हैसियत के लिए एक धचका है। इस रिपोर्ट की वजह से आने वाले दहाइयों में सऊदी अरब के मगरबी ममालिक के साथ रवाबित पर मुज़िर असरात पड़ सकते हैं। इस दावा के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें MBS के नाम से भी जाना जाता है, सन 2018 में होने वाले इस बहिमाना कत्ल में मुलविस थे के बाद मगरबी रहनुमाओं के लिए अवामी सतह पर खुद को मोहम्मद बिन सलमान के साथ वाबस्ता करना पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल बना देगा। आज के हालात को देखें तो ऐसा लगता है कि मोहम्मद बिन सलमान बहुत तवील अरसे तक सऊदी सल्तनत के तख्त पर विराजमान रहेंगे। वो फ़कत 35 साल के हैं और उन्हें सऊदी अरब में बहुत मकबूलियत हासिल है, जहाँ की आबादी का ज़्यादातर हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। मुल्क में अब तक वली अहद के हवाले से अवामी सतह पर तनकीद न होने के बराबर है। इसकी वजह कुछ हद तक हुब्बुल वतनी है और कुछ शहरी आज़ादियों पर पाबंदियाँ। सऊदी सल्तनत में अभी तक वली अहद शहजादे पर तनकीद न होने के बराबर है। इधर दूसरी जानिब सदर बाइडन ने इशारा दे दिया है कि वो वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के बजाय शाह सलमान के साथ मुलाकात तय करना चाहते हैं। लेकिन शाह सलमान और उनका बेटा इंतहाई करीबी राब्ते में रहते हुए हर काम करते हैं, लिहाजा इस हवाले से सदर बाइडन की कोई तखसीस अमली तौर पर बेकार होगी। शाह सलमान की उम्र 85 साल की है और उनकी सेहत ख़राब रहती है, इसलिए उन्होंने ज़्यादातर इख्तियारात मोहम्मद बिन सलमान को सौंप दिए हैं। इसलिए सऊदी का मुस्तकबिल कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद बिन सलमान है। फिर अमेरिका को इस मामले पर फूंक फूंक कर कदम उठाना होगा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं।